Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale gier... Kurwa. etc. Na kanale Game Life z serii Dziedzictwo Hogwartu, gdzie jakość wątpliwa, a komentarz w miarę satysfakcjonujący. No tędy nie wejdziemy. Ale wiecie co mi się wydaje, że tutaj miotła mogłaby odegrać kluczową rolę. Ale chyba jednak nie. Incendio. No dobrze. Jedno źródło mamy. Wingardium Leviosa. Teraz tak. Revelio. Wiecie co mnie najbardziej przeraża w tej grze? To, że ona się może za niedługo skończyć. I będę miał to uczucie jak po Wiedźminie Dzikim Gonie i 2 dodatkach. Czułem taką pustkę po zakończeniu gry. No i w ogóle nie wiem, czy Wiedźmina by sobie też nie pyknąć, ale naprawdę jest tych serii tyle, a ja też nie mam na tyle czasu przez to, że po prostu kurwa trzeba chodzić do tej pierdolonej pracy. Przepraszam za to przekleństwo. Pracę trzeba szanować mimo wszystko, ale no wiecie o co chodzi, kurwa. Jak jesteś wyrypany, możliwość grania odpada niekiedy. Przynajmniej u mnie tak to wygląda. Czekaj, a ta skrzynia po co jest mi potrzebna? Przecież ona... Nie ma tu jakiejś funkcji niesamowitej. Tak, a słońce zajdzie dokładnie w tym momencie. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Zobaczmy, czym nas teraz zaskoczą. Koziorożec. Koziorożec z takim ogonem? Coś mi tu nie pasuje. Wow, udało się. That solves that. No i dobrze, tu byśmy mieli wszystko. Więc możemy w spokoju udać się do misji głównej. Znaczy tu jeszcze jest zagadka Merlina, ale nie będziemy przedłużać. I know what that means. Merlin trial. No ta łamigłówka Merlina pojawiła się totalnie z dupy, więc można ją zrobić. O, siemanko. Leviosa. Descendo. Eight legs is simply too many. Fantastyczna robota. Not so tricky after all, Merlin. Mamy to.
This could prove dangerous if I'm not careful. Baloniki, co? No, jak już tu jesteśmy. Ile razy ja użyłem słowa jak już tu jesteśmy? Zdania, jak już tu jesteśmy. No nie! Zagadka Merlina. Panowie, co jest? One nagle z dupy się pojawiają. Ale my idziemy do Lodgoka. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Chyba musisz. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. O kurwa. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Cock. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. O tym nie było mowy. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. Okej. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. No dobrze, no to powolutku. Revelio.
Totalnie nie wiem, o co chodzi w tej zagadce. Aha, okej, już chyba wiem. Ach, tylko muszę znaleźć tę dziurę. Jeśli to jest tutaj, Revelio. to gdzie znajduje się ta dziura? Tam widzę tylko jajka. O, chyba tam. Dobra. Trochę daleko. Powolutku, pomalutku. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa. Tego się nie spodziewałem. No trudno, wrócimy do tego. Odblokujmy sobie jeszcze proszę Q. You two seem ready for adventure. Musimy być niewidzialni, co? No to czekaj, bo ja mam ten czar już nie przypisany z tego co pamiętam. Tararara. The door is looking at us. Okej. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. No widzisz, Amit? Będziesz miał przygody. Będzie o czym opowiadać. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. No nic, mam nadzieję, Amit, że twoje umiejętności czytania nas nie zawiodą. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. I won't rest. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Ojeju, chłopie. Dararirara. Right. Don't wish to be seen, do we? We're being watched by a door. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. No też raczej wolałbym nie wracać z pustymi rękami. Po to tu przyszliśmy, żeby coś jednak znaleźć, no nie?
Dobra, tu jest wejście na górę, tutaj jest wejście w głąb. O! If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. Liczę na to. Siema! A! I won't rest. You won't stop me. Let's get this over. Why don't you come on? A, co się dzieje? Au! Gra mi się zlagowała jak chuj. Ciekawe dlaczego. Oh, this really is too much. Widzieliście tego laga? I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Dobra, to raczej nie był lag, tylko crash. Skraszowało grę jak cholera. Schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. There must be more notes around here. What could they be building? Okej. To nie jest taka prosta sprawa. O, okej. Confringo! Up here! Dobra, mam wpis do eliksiru wigenowego, więc... Niezidentyfikowany przedmiot na twarz, proszę bardzo. Posąg świergotnika, okej. No dobrze. Tędy nie przejdziemy. Możemy spróbować jeszcze tym, ale wątpię. Revelio. No to teraz tak. Możemy iść tam, ale jeszcze tutaj coś jest. Nasty stuff if we're not careful. A, kurwa! Not an entanglement we need right now. Zapomniałem. Lumos. Lumos! Okej. No to tutaj byśmy mieli wszystko. Lumos. Lumos!
No dobrze. Na ilu wrogów tutaj się zaczaimy? O kurwa. Okej, wkraczamy. One less human to worry about. Rather unwise coming back this way. Was that your best? Much too missed me. Almost. Haha! I won't rest. That should be the last of them I'll meet. No cóż, Amit, no mamy tutaj pewne trudności, no ale jak widzimy, dość sobie dobrze z nimi radzimy. Więc naprawdę na spokojnie wszystko. Clever. Dobra, to tak nie działa. Musimy wzniecić płomień. O, dokładnie. O, teraz jest dobrze. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Rękawiczki bez palców do polowania. Okej. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Spokojnie, Amit, masz mnie. Jak coś się stanie, ja cię obronię. Nic się nie przejmuj. Powiedz mi, że mam ten szarpowiec. Tak. O. Znaczy czar mam. Chodziło mi bardziej o poziom. Revelio. Talerze z kotami. O kurwa, Umbridge się kłania. Pani Dolores Umbridge. Dolores Jane Umbridge? Chyba miała na drugie Jane. Pewności nie mam. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Okej, już jesteśmy praktycznie przy wyjściu. No. Także Amicie nie było źle. No nie? Dałeś radę, chłopie. Dostaniesz oznakę męstwa.
Can we please talk about what just happened? Oczywiście. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Okej. Without further ado, adieu. Bywaj. Bywaj, kurwa, bywaj. Geralt. Geralt od razu mi się przypomniał. Bywaj. Ja jestem, nie bywam. Kurwa. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. No i? Podzieliła się? More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Robi się nadwymiar poważnie.
Im dalej brnę w fabułę, tym bardziej jestem przekonania, że czytając recenzję naprawdę chuja się idzie dowiedzieć, ponieważ jak na razie, jak gram, jest to już chyba 40 odcinek któryś. Gra ma naprawdę dobrą fabułę. I should investigate. Dobrze rozpisaną, no kurwa mać, no. Mokre marzenie fana Harry'ego Pottera. Merlin himself would be proud. Lumos. No, czym zaskoczy mnie ta jaskinia? Revelio. Tak? Już wypełniłem całe? No to trzeba iść to posprzedawać piździec. Bo tak dalej niestety być nie może. Gdzieś tutaj musi być jakieś miejsce, gdzie można to sprzedać. Cambridge. Jest tu jeden posążek Dymomajza. Super, tak, o to nam chodzi, dokładnie o to nam chodzi. Do tego kurwa zmierzamy. O, chrzanić sprzedawanie wyposażenia. Trzeba znaleźć Dymomajza. Ale to za chwilkę, chyba jednak sprzedamy najpierw wyposażenie. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? O, proszę panią, mam tyle lutu do sprzedania, że ło kurcze, pani. have for sale? Sklep pani się rozejdzie po prostu. What are we looking for today? Eliksirów wigonowych mamy chyba wszystko, no dokładnie. No to sprzedajemy. Jeden, drugi, trzeci. Ale tego nazbierałem. To i tak nic, jak sobie przypomnę Gothic 2 Kroniki Myrtany, ten mod, który był mega dobry, to tam jak dotarłem do był rozdział w klasztorze, jak musiałem zebrać swój ekwipunek, który zebrałem za całą grę, ja pierdolę, szkoda gadać. Jedno wielkie klikanie. Niby nie jest mi to do niczego potrzebne, ale... A fine choice. Ale kupmy. Exactly what I would have chosen. Thank you for stopping in. I Okay. appreciate it. Revelio. Alohomora. Lumos. Revelio. Powolutku, mamy skrzynię. Piwko. Kolejny niezidentyfikowany przedmiot, proszę państwa.
Revelio. Musimy sprawdzić wszystko, gdyż nie wiem, czy to miejsce należycie zostało przeze mnie przeszukane. Alohomora. Lumos. Okej. What do Mamy. we have here? A demigod. Mamy to, proszę państwa. Mamy. Teraz musimy tylko do zmroku przewinąć Mine now, czas. demiguys. Revelio. Posąg Lunabali. Kurczę. Jest z tego. Dobra, tu już chyba nic nie mamy. Możemy w spokoju wyjść z tej chatki. It's like Ale- a place right out of a storybook. Tam jest jeszcze jedna chatka. Sprawdźmy, czy możemy do niej wejść. Możemy. Kotek! Siedzi sobie pan z kotkami, co? Prawidłowo. Oliwkowa szata ze wzorem. Sferyczna złota. Rękojeść do różdżki. No to by było na tyle. Pakotki. A w ogóle jak to wygląda u mnie z tymi posążkami? Sześć. Czyli potrzebuję jeszcze chyba 7. Coś mi się tak wydaje. No dobrze. Wciąż patrzę na to miejsce i wiecie co wam powiem? Wykonam misję główną. W następnym odcinku będę zajmował się troszkę odkrywaniem mapy. Tak, muszę sobie to obrać za cel. Tak samo w każdym miejscu muszę znaleźć posążki Demomajza. To też jest ważne. I chyba tutaj się udamy po ten jeden, bo widziałem tam, że jeden się tu znajduje. Off on another adventure, are we? Tylko nie wiem, której chatce. It's you. Thank you again for saving me. Thank you again for finding my dear Archie. I honestly don't know what I would do without him. He's all I have now. Nie ma problemu. His father. There you are! You saved my little Archie from those awful monsters. No nic, zebrałem, więc tutaj nie mamy już chyba nic do gadania. Tak, pełne, full. Tutaj brakuje nam tylko jednego, ale posążki są. Okej. Tutaj szukanie posążków stoi w sprawie połowy. Jeden stół astronomiczny tylko. No tutaj to jest jeszcze lipa. Muszę porozmawiać z Poppy i dowiedzieć się, dlaczego tak nagle zniknęła po oddaniu smoczego jaja. Zlokalizuj. Okej, czyli tutaj. Stąd będzie w miarę szybko do Poppy. Wczujmy się. Lumos. O! Lumos. Powinien być wyższy level tego czaru w stylu Lumos Maxima. Tak pierdolnie, że światło będzie świeciło nie tutaj na parę metrów. Lumos. Tylko wiecie, na przynajmniej 20-30 metrów w przód.
No ale dobra, bez przesady, żeby z takim reflektorem chodzić po lesie i tak dalej. Oh, good, you're safe. Dobra, Poppy, co wywnioskowałaś? There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is Świnie. she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. Czyli We need efekt zaskoczenia idzie się Others who jebać. hate the poachers enough to help us, who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Myśl, myśl, Poppy. Okej. 13, no miałem rację, jeszcze 6 mi zostało. A to są te rzeczy, których ja nie mogę wykonać. Znaczy nie mogę je wykonać, ale jeszcze jestem w trakcie. Tak samo hipogryf w 10 to no, idzie mi to ślamazarnie, bo w ogóle się za to nie zabieram. Ale spokojnie. O, jedna skrzynia tutaj jest tylko, co? To w sumie dobrze. Jak tylko będzie się dało dostać, to zanim pójdziemy do misji, to znajdziemy sobie tę skrzynię. Żyjmy nadzieją, że w tej skrzyni będzie coś w końcu silne Seems a statystyki. pleasant enough little place. Piwko. Ogromny, udekorowany stół. Proszę, proszę. I thought my owl might pique your interest.
I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? No jak to jak, no? Rozprawmy się z We nimi. need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Oczywiście. To ja znam to miejsce. Będzie There they are, zabawa. up ahead. I'll let you lead. No one passes by. Kill it. Tries. Haha! Prepare to surrender Give up. Au! No, który tu jeszcze na mnie patrzy? On jest gdzieś na dole. Stary, gdzieś to się schował. Kurde, nie mogę użyć miotły. No trudno. Chrzanić go. This is going well. Całkiem, We make a good całkiem. team. We do at that. Once again, we could fight our way through. Nie, nie but be możemy. discreet. Haha! And the fun is over. Fun is a relative term. No, It is. And that was relatively fun. ja tam się świetnie bawię. Nie mam zastrzeżeń. For better or for worse, we're in. Over here. All of Ranrock's Kurwa, no i tak to się loyalists kończy fate. właśnie, jak się nie patrzy pod Suppose that nogi. accidents were reported. Now I see why. Sebastian dalej coś gada. Spróbuj ponownie. Nie wiedziałem, że tu jest taka dziura. Więc zostałem delikatnie For rzecz better biorąc or for zaskoczony. worse, we're in. Someone's here. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. No bo ktoś pewnie poszedł troszkę za bardzo do przodu i spadł właśnie w tę I don't dziurę. see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Who's there?
of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Accio! Guardian Leviosa! Leviosa! It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Jest dość sporo powodów, dlaczego nie lubi się pająków. Te odnóża. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Co tam, Sebastian, mówisz? Incendio! Proste odzienie. Okej. Reparo! Ło, co tu się stało, kurwa? Co to kurwa jest? Takiego jeszcze nie widziałem. Jadowity pomykacz. Jadowity pomykacz, kurwa. We're making quick work of them. Jadowity pomykacz ma strasznie ciekawy wygląd. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Kurwa. Lumos. O. Mamy skrzynunię. Jedna lub dwie tabliczki z zasadami. Też mi się kojarzy z Dolores Jane Umbridge. Confringo! Lumos. Okej. Niezidentyfikowany przedmiot na szyję. Proszę Państwa, co my tu odkrywamy, co to będzie, zobaczymy dopiero niestety w pokoju życzeń. Także na razie no. To by było na tyle. Sebastian, gdzieś myśmy się władowali, powiedz mi. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at We have best. another fight on our hands. Dobra, idziemy. Why am I not surprised? Siemano! How nice it is to stop by. Pewnie, kurwa. Więcej was tu nie było? We're not finished yet. O kur... Siema.
Jesteś po mojej stronie. Zdechnij w końcu. No. Certainly cleared the room. You're not a bad chap. Dziękuję za uwagę. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. Jak na kogoś ze ślizgonów. Ja, ze ślizgonów. No. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Pozbierajmy co powypadało. Bieda. Bieda. Incendio! Accio! Wingardium Leviosa! Tak, to się przyda, żeby tutaj wyjść. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Incendio! Wasn't expecting that. No nic. W każdym razie tym, co czeka nas tutaj, w tej lokacji, dowiemy się dopiero w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Z Farcikiem, Ziomeczki. Yo. Zostaw subika. A jak chcesz, to lajka też.